थांनाय बिसुआ एडिसि हापां हास्तेनि ग्रि बिग्रा होखाई जानाय ब्रैजि तिप्रासार नुखुंनि लुकुरकनो नुखुं हामख्राय तांबुतांनि बिसिंति दोलामनो तांगेरिनानि तांबुतां नाहारबानि हास्तेनि गोबांमा आमचयनो आ नुखुं हामख्राय तांबुतांनि बिसिंति लुकुरकनि बागै तांजाक नकनो फासालो दलाय हांखरनि 43 माइल आमचयो बेरायि नायिखा एडिसिनि चेयारमैन डॉक्टर रनजित देबबर्मा नक माननाय तिप्रासारकबो नक तांगे रिजाकमा बाय खाथुंजाकमानि कक सय खनारिखा कक त्रिप्रानो याकसे एडिसि हाफांनि बाखाक्तै थांनाय 2018 रां बिसिनि सिमी डिसेम्बर तालनि सिमी हास्तेव हो खाइजानाय तिप्रासार लुकुरक गोरिबिग्रा नुखुंनि तिप्रासार लुकुरकनि तंनकनो काहामखे स्नामै रिनानि तांबतां नाहारलायमानि नुखुं हामख्राय तांबतां होनै हास्तेनि गोबांमा हो खाइजानाय हा करै तंथाय करै न गायरेंगा तङै तंनाय तिप्रासार लुकुरकनो न काहाम ताङै रिनानि लामा स्नामै रिनानि तै नग नग फिरां फानाङै रिनानि तांबतांबाय आसामुं सेंजाकमानि डिसेम्बर तालनि सिमी हार्डकोट जमियारकनो आ तांबतांनि बिसिंति खबै काहाम दोलाम नक ताङै रिनानि तांबतांबाय 8,75,000 खे नुखुंथगै सबायनानि तांबतांबाय सामुं तांजाकमानि दलाय हांकर खवाय हांकर सालग्रा हांकर तै गुमुति हांकरनि हार्डकोट जमिया खायतंनाय तिप्रासार लुकुरकनि बागै ओ तांबतां नाहारजाकमानि फासालो मुंगिया गामिनि 43 माइल आमचायनि आ हार्डकोट जमियारनि बागै तांजागै तंमानि दोलाम नक रकनो थांगै बेराय नायिखा एडिसिनि चेयारमैन रनजित देबबर्मा लगे तंखा एमडीसी धनंजय देबबर्मा प्रोजेक्ट नुखुं हामारि प्रोजेक्ट अनेक बছর आगे न परिकल्पना खाइजाक और चीनी गरीब बरकनो बिल्डिंग नक तांग्रि नामबागै जों परिकल्पना खाइजाक आकाय हापुं हालापानो आबनो जाहाते मो तानै मिल खायै जाहाते पंगनो नक तांग्रि नानि अब परिकल्पना जों ताबुक सुरु खाइका अब सामानि सिमिस जों सुरु खाइमानि आकाय इ रक सिमेन्ट रक तुनानि किजा लेमा बाय माजे माजे वाति फेमा बाय किजा लै तंखा आकाय और 40 परिवार न बिल्डिंग तांगि रेखा 7 उंथमाइका कोनो कोनो नक नि वाल बंमाइका आकाय ताबुक दैनि व्यवस्था खाइ तंगो साबमासिबल पाम्प काइनाय आयं उकलो कंसा काइनाय आंर कंसा काइनाय आकाय आपतिखा कय बंनो वाटार सप्लाई नि व्यवस्था खाइरिनाय आकाय अ नुखुं हामारि 8,75,000 काय खरसुं दङ प्रतिदिन नुखुंगो प्रतिदिन नगो साबमासिबल पाम्प बादानो आकाय लामा ब्रिक सोलिं खाइनाय आकाय इलेक्ट्रिक जातिबो जों डिपार्टमेंट पेयार खाइनाय इलेक्ट्रिक जातिनि खरसबो चिनि एलडीसी किसारना नांगाय सुङो सुवा सुनाय इलेक्ट्रिक डिपार्टमेंट न कारेन्ट डिपार्टमेंट न आकाय और 40 परिवार न स्वयं सम्पूर्ण खाइ बंनो तांगन व्यवस्था खाइ दङ आकाय चाथाय काय बंग जे खु खाइ चामानि अब जाहाते स्थायी सम्पद नामबागै और मिजोराम पेटेन अब जों मिजोराम अफिसारनि ट्रेनिंग दिरिखा जे हुक खाइमानि जागाव और 10-12 रकम फसल खाइयाकय चाइमानो जन सिनि बररक ताकलाय हुक खाइके खिबिरिबो आकाबो खिबिया जात आपतिहाय बंनो निर्दिष्ट जागा अलॉटमेंट खाइयाकय 8-10 रकम जाहाते सब्जी बा फसल खाइ सारा बছর चाइमानानि व्यवस्था दङ और बंनि बुसाबति रंनो वर्णन बागै चिनि एडिसिनि उद्योगे जों 1996-97 हइतेनो आं सीएम तंफ्रुन प्रोजेक्ट खाइजाक आरो 45 टा हस्टेल स्टेट स्कुल खुलकासों इंग्लिश मीडियम 4टा दङ ते बाकी बांला मीडियम अ जागाव अ गरीब बरकनो सोंलाङै बत्तिखे परितनिबो आगाय अ एलाकानिबो जों बुसाबतिनो तलाङै परितनिबो तेबतलांनाय आगाय अ गाना स्कुल दङ ठीक मते चलिया कामगाय आगाय अ सेरनो तलाङै रेसिडेंशियल स्कुल परिरि बंनो कम से कम जों 12 पास खरि आगामी दिनाव कलेज कारेन्ट स्टोर तलां दङ काब काबाय खाबाक्सा आगाय अ सिकानि लामा तलांना नांनाय कारण चिनि उपजाति बंशनि बरक सिकानि अभाबे दीर्घ बছর बन्जित दंमोन याग उरनो चिनि बरक याखलि कुजु काइमेया आबनो बामफ्रन सरकार तंफ्रुओ एडिसि बामफ्रन जों तागबो तंखो आबनो जों सामुं ताङै दङ एडिसि नि उन फानबाय अ जागाबो 18 मुरा तेलामुरा एलाकानि चिनि मंगिया साबजुनि बिसिङाव 40 परिमाण जों ताबुक सुरु खाइका आगामी दिनाव जों ताबुक सुरु खाइनाय ताबुक खाइनाय जाहाते मो जनगण रक साहाय्यमा खाइनाय
যত শিক্ষক কর্মচারী এলাকাবাসী আবো সাহায্য খাইকে সোংতেবো এডিসিনি সামুনো উন্নতি লামাত লাংমান্নাই আবোনো সমস্ত বরকনি প্রবাসও নাंगौ गाय जों आगामी दिनाव रायजो सरकार थानिबो तेबो रां साननाय केन्द्र सरकार थानिबो साननाय प्लेन फान्ड बार रियाखै तेबो सोंना रां रिखाय जों तेबो आगामी दिनाव अपतिहाय गुरै बरकनो तेबो तंथाय चाथाय काहामखाय क्राखाय लांना बागै जों सामुं तांमाननाय हो खाइजानाय करैको बिग्रा रंनो हारकोट जमिया हनि सायै 43 माइल आमचाइनि नुखुं ब्रैजि तिप्रासारकनो o nok tangai shebrnani tangbutang nahar jakmani phia kabangma nok no painani phasing toini shebu khaijagai tongo tai lama kaham khai black top khairinani tangbutang wahine nahar jagai tongo hni saka MDC Dhananjay Dev Burma o 18 mura village elakani 43 mailo 40 poribar jumia hatkut jara jumia tongnai borni bagai unfan Nukhung Hamkwrai je group housing o scheme by so nok ni samu senglakha December mas ni sini এবং প্রত্যেক নগ 8,75,000 খাই ও জায়গা সামু খালি যা তোমরা ও এরিয়া আসলে একেবারে না জমি এরিয়া না 18 মুরা একমাত্র বড় খুব নির্ভরশীল এবং ও জায়গা নেই যে ইনফ্রাস্ট্রাকচার ও জায়গা তাও ওয়াটার সাপ্লাই চালু দङ কেসার কিসা জায়গা ডিস্টার্ব দङ নি ইদানিং কিছু চালু খাইজাকা কেসার খাই গাড়ি বাইতে খানিজা দङ নি বিদ্যুৎ ব্যবস্থা দङ হয়তো যত জায়গাও তা থাংসি পুরো ভিলেজ এলাকা দু একটা পাড়া বাদ দङ এবং ও জায়গাও যারা নক মানাই দাও চিংওয়ান ছবি দङ বরনি বাগै এডিসিনি তাইব লামা বা থৈ এবং বরণ জায়গাও অর্থনৈতিক স্বনির্ভরনি বাগৈ হর্টিকালচার বেস কিছু বাগান টাগান খাইনানি এরকম কিছু পরিকল্পনা খাইনানি जों অঞ্চলে এবং ও জায়গা কিছু লামা খাইনে রগাবো এস্টিমেট जों ও জায়গা সুসুলাইকা কিছু কিছু জায়গা বক্স কালবার নাগানো আবার খাইনানি বাগৈ जों আলোচনা এস্টিমেট বখাইকা जों কয়েকদিন পরে প্রপোজাল গ্রহণাই এবং ও জায়গানি যে হাটপুর জমিয়া পরিবার দंनाय আরো অনেক কিছু খাইজাক দङ যতন হইতে একবার রিমায়াখ রাবার প্ল্যান্টেশন কিছু খাইজাকা yang Belajon Chaudhary para biching rogo dङ এবং অন্যনি পাঁচজনও কমলারক কিছু রিজাকা আবো খাইলাই দङ এবং অন্যান্য ওয়াক তক ফোন আবার পেজাগৈ দङ না হয়তো যতন দাবো পাইছুরি মায়াখ কমতি খাইনাও এলাকানি বরগ্ন সরকারের তরফ থেকে বরগ্ন সুবাসুরি হই অন্তত পক্ষে কিছু মিছা জায়গা রাং পয়সা জিনানি আমতে কিছু উদ্যোগ yang edisini hapangni phasingtei hardcore jomia hne koreikok tiprasa bigra rokno obhaike dolam nok baskangono tangai rijakma bai khatungjakmani tei khakchangjakmani kok sai khenarika kok tripura no dolam nok katalmannai takhu bukhuk song hardcore jomia rok CPM সরকার তমফুরনি সিমিনো চিনি নক মানথাই মানানি হেলাই जों কই কষ্ট খাইলাই जों খাই তাখাই নক খুকरै নগৈ যত নং কই जों आनाबो नक खुंसारिखा गानि बाबु बकरै बुमा रान्दि तैनो आं तै तंजाव नक खुकरै नगै खारक जागै रिखा सरकार आरो आम बागैनो आंबो हानजाका आंबो सरकार तो आगे CPM नि नंग नाम CPM आं तो सियासो गंकर खायाबा बै हामजागै ngखा आनो करै नगै नरिखा आं पार्टी साथि रंनबो आसो काहाम खायै गंखया আচ্ছা ও মামানি ni account hoite da hab naki borona tangai rewo sar ge borok te borok na rang na sone borok free no tangai ri khan borok free no tangai rewo जों borok no जों aro kam khaike ba mangkha hajira kam khaliya kha ba maliya borok no tangai akoi rewo na o paro busuk poribar mangkha 40 poribar mangkha 40 poribar mangkha 40 পরিবার যত 40টা নক tangjak bai kha sar o bo area para kalai mo 43 mal para sar 43 mal mongia salkabangma nisimino tiprasa lokorokni silsamung tongmani ayangnani phainai rokhe dolam nok kuchu kuchu ma tongo daktini dolam nok tangai rijago nok kahamo ma tongo shep kahamo ma tongo chung phirang ganang rogo ma tong hinai phia ho khaisanai tiprasa bigra kri rokni bagai hafani mungsa shep sapmania nok kaham mania tei kaham mania chung phirang rok mania hinai
आ सिलसा मुंग्रगनो खरगो तनिनो yakse edisi haphangne pasingtei borokni jora hamiao obhai samong kaham tangai phonok manma bai khada ki phillai phino Tiprasar lukorok abo thinangno saiman bai nai bureau report kok Tripura।